Kita discuss pula untuk lesson objektif yang kedua, iaitu discuss the differentiability of a function at x equals to a. So that is a derivative of a function at a point. Okay, so kalau kita nak cari derivative of a function at a point, actually kita tengok definition dia. Let a be the number in the domain of a function f. Okay, so maksudnya a ni adalah satu point yang berada pada domain pada function tersebut. Okay, so contohnya kalau saya ada limit fx minus fa over x minus a as x approaching to a axis. So kita guna balik first principle tadi, but kita akan gantikan h tu dengan a. So katakanlah benda ni axis, maksudnya this first principle adalah guna untuk derivative of a function at a point. Okay, so kalau dia exist, jadi limit ni kita panggil f prime a. Instead of f prime x, kita panggil dia sebagai f prime a. Okay, so f prime x limit as h approaching to 0. But kalau f prime a, kita akan guna limit x approaching to a. Okay, that a lah. Okay, so f prime a, so basically f prime a adalah limit fx minus fa over x minus a as x approaching to a. So this part I will have to remember. By definition, f prime a actually adalah slope ataupun gradient. Okay, f prime a actually is the slope or gradient of the line tangent to the graph of f at a fa. Okay, pada point a fa. So katalah kita ada graph, macam ni graph dia. So pada point kat sini, ni point a, ini point a Okay, point a dan dia ada fa, which is kat sini nilai y dia, fa kan. Okay, so pada point ini dia akan ada satu gradient. So gradient inilah yang kita nak cari berapa nilai dia. Sekarang kita buat pula soalan. So find f prime a for the given value of a from first principle. So kita nak cari first principle tapi yang ada f prime a, so kita akan ingat this formula. F prime a is equals to limit when x approaching to a, fx minus fa over x minus a. Okay, so cara nak ingat dia, sini atas ni mesti fx, so fx minus fa over sini x minus a. Okay, so hafalah benda ni Okay, jadi kalau saya nak cari untuk a ini, saya nak fx dia adalah 4x cube over 3 minus x as a equals to 1. So maksudnya kalau saya nak cari f prime 1, okay, so dia akan jadi limit when x approaching to 1. Okay, so fx dia jadi 4x cube over 3 minus x. fa dia, okay, so saya kena substitute lah dekat dalam ini. So f1 akan jadi 4 over 3 1 cube minus 1. So 4 over 3 minus 1, which is 1 over 3. Okay, so sini akan jadi minus 1 over 3 over x minus 1. Okay, then kita akan substitutekan nilai x sama dengan 1 ni masuk ke dalam, dan kita nampak dia jadi 4 over 3 minus 1 over 3, which is 0. So 1 minus 1, which is 0. So kita dapat sini 0 over 0, jadi kita kena guna factorization. Apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita boleh factorizekan qubit ini. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita tahu kita kena guna long division. Okay, so apa yang saya boleh buat dekat sini, kita buat dekat sini lah. 4 over 3 x cube minus x minus 1 over 3. So kita divide dengan x minus 1. Okay, kenapa kita divide dengan x minus 1? Sebab x minus 1 ni actually adalah faktor kepada dia. Okay, sebab tadi bila kita substitutekan 1 masuk ke dalam ini, tadi kita dapat kosong kan. So that's why lah saya akan cari dia punya factorization dia, another factor lagi. Okay, so saya tahu kat sini kena 4 over 3x squared. So sini akan jadi 4 over 3x cube minus 4 over 3x squared. Then kita nampak 0 x squared tolak negative 4 over 3x squared, which is positive 4 over 3x squared. Kemudian bawa turun negative x minus 1 over 3. Okay, then kita nampak sini kena 4 over 3x. So ini akan jadi 4 over 3x squared minus 4 over 3x. Okay, so kita nampak sini negative 1 plus 4 over 3, which is kita dapat positive 1 over 3x. So dia jadi minus 1 over 3. So sini plus 1 over 3.
So ini jadi 1 over 3x minus 1 over 3. So dia akan jadi 0. So basically-nya dia akan jadi sini limit when x approaching to 1, x 4 over 3x squared tambah 4 over 3x tambah 1 over 3 times dengan x minus 1 over x minus 1. Okey, kemudian kita boleh cancelkan this keluar. So dia akan left dekat sini limit when x approaching to 1, 4 over 3x squared plus 4 over 3x plus 1 over 3. Then kita substitutekan nilai x sama dengan 1 ke dalam. So kita akan dapat sini 4 over 3 plus 4 over 3 plus 1 over 3. So kita dapat sini jawapannya adalah 3. Okey, untuk soalan example 3B, saya nak cari fx bila square root of x tambah 1, nak cari differentiation dia pada a sama dengan 3. Jadi kita tahu untuk b ni saya nak cari f prime 3. So dia akan jadi limit when x approaching to 3, fx dia adalah square root x tambah 1 minus fa dia. So kita tahu f3 adalah square root 3 tambah 1 which is 2. Square root 4 adalah 2 kan? So sini minus 2 over x minus 3. Okay. Dan kita substitutekan nilai. So 3 tambah 1, 4. Square root 4, 2. 2 tolak 2, kosong. So 3 tolak 3, kosong. Which is kita dapat sini 0 over 0. Then kita kena buat modifikasi. So bila kita dapat 0 over 0, kita nampak sini kita kena guna factorization ataupun darab conjugate. Tetapi dekat sini kita ada square root, so tak nak kena darab conjugate. Okey, jadi darab conjugate dia iaitu square root of x tambah 1 plus 2 over square root of x tambah 1 plus 2. Okay, then simplified dia. So kita dapat limit when x approaching to 3. So yang atas ni kan penyebab kena darab conjugate. So atas saja expand, yang bawah perlu salin sahaja. So ni akan jadi x plus 1 minus 4 over, sini jadi x minus 3 times square root of x plus 1 plus 2. Okay, so kita dapat sini 1 minus 4 adalah negative 3. So kita akan simplify dia. So dia akan jadi limit when x approaching 3, x minus 3 over x minus 3 times square root of x plus 1 plus 2. So this part boleh cancel out. So kita akan left dekat sini limit when x approaching to 3, 1 over square root of x plus 1 plus 2. Okay, then substitutekan x dengan 3. So kita akan dapat sini 1 over square root 3 tambah 1 plus 2. So kita akan dapat sini 1 over 2 plus 2 which is 4. 1 over 4. Okay, moving on to the next question. Example 3. Find f prime a if fx adalah 1 over square root of x plus 1 and a is equals to 8. So saya nak cari yang c ni, f prime 8. So dia akan jadi limit when x approaching to 8. Fx saya adalah 1 over square root x tambah 1 minus f8. So kita cari f8 sama juga dengan 1 over square root 8 tambah 1 square root of 9 which is 1 over 3. Kemudian over x minus 8. Okay, then kita nampak sini memang kita dapat kosong per kosong bila kita substitutekan x sama dengan 8. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena darab conjugate. So, sebelum kita darab conjugate, so saya nak kita jadikan ini dalam bentuk yang boleh disimplifiedkan. Maksudnya kita akan darabkan, simplifiedkan ini samakan penyebut dia dahulu. So ni akan jadi sini limit when x approaching to 8. Sini akan jadi 3 tolak square root of x plus 1 over square 3 times square root of x plus 1 over x minus 8. Okay, then yang x minus ini boleh bawa ke atas macam ni. So dia akan jadi sini limit when x approaching to 8, 3 minus square root of x plus 1 over 3 times square root of x plus 1 times x minus 8. Okay, then kita darab conjugate. So saya punya conjugate, saya akan kata yang dekat atas ini. Okay, so saya akan darab conjugate ni jadi 3 tambah square root of x plus 1 over 3 tambah square root of x plus 1. Okay, then saya akan dapat sini simplified. Sini akan jadi 9 tolak x tambah 1 over
3 times square root of x plus 1 times x minus 8 times 3 plus square root of x plus 1. Okay, then apa yang kita boleh buat? So, sini nampak 9 tolak 1 dapat 8. So, saya simplify dia. Sini akan jadi 8 tolak x over 3 times square root of x plus 1 times x minus 8 times 3 plus square root of x plus 1. Then, saya nampak sini x minus 8. Sini 8 tolak x. Maksudnya, saya boleh faktorkan negatif keluar dekat sini supaya dia jadi x minus 8. Okay, so sini akan jadi limit when x approaching to 8 negative x minus 8 over 3 times square root of x plus 1 times x minus 8 times 3 plus square root of x plus 1. Then, cancelkan. So, kita akan dapat sini limit when x approaching to 8 negative 1 over 3 times square root of x plus 1 times 3 plus square root of x plus 1. Then, substitutekan nilai 8 ke dalam. So, kita akan dapat negative 1 over 3 times 8 tambah 1 times 3 plus square root of 8 tambah 1. So, kita dapat sini jawapan dia adalah negative 1 over ni 8 tambah 1, 9. Square root of 9 adalah 3. 3 darab 3 adalah 9. Ini 3 tambah 8 tambah 1, 9. 3. Which is 9 darab 6, 54. So, ini jadi negative 1 over 54.